Very nice. Be grateful for a nice cup of coffee. And a nice conversation. Yes. Yes. देखो Okay, हर दिन अच्छे नोट पे शुरू करना चाहिए. हंसते मुस्कुराते हम बहुत सारी परेशानियों से वैसे ही दूर हो जाते हैं जब हम अपना मूड खुद अच्छा रखने की कोशिश करते हैं. आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस पे. लिविंग इन प्रेजेंट. Exactly. जैसे कि हमने शायद पिछली एपिसोड में भी डिस्कस किया, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लिव इन प्रेजेंट. बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें जिनको ये लगता है कि हमारी लाइफ तो हमारी है ही, ये तो हमारे हस्बैंड की है, हमारे बच्चों की है, हमारी फैमिली की है, और दैट ब्रिंग्स लाइक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट नथिंग बिलोंग्स टू मी. जब हम माइंडफुली चीजें कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर उससे हमें ग्रेटिट्यूड भी आता है. सो डेली कोई स्टेप्स बताएं कि किस तरह से हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ में, और अपनी जिंदगी का चार्ज हमें लगे कि हमारे हाथ में. इसमें सबसे पहले आ जाता है कि देखिए, what you consume really brings an impact in your body and it radiates out through you. So जो आप खा रहे हैं वो भी माइंडफुल होके खाएं, जो आप सुन रहे हैं वो भी माइंडफुल होके सुने, और जो आप कन्वे कर रहे हैं किसी से बिल्कुल माइंडफुल होके करें. So what happens is in your daily life, if you are eating good, if you are having a clean eating habits, less processed food है, homemade food है, आपकी healthy eating habits है, it will make you aware and it will make you be more mindful. It does not matter if you're busy. Take 5 minutes out of your busy schedule and reset your mind. Practice mindfulness. Let me tell you 3 hacks. Mindful eating, practice gratitude, live your life as if it's a gift from God. हम बात करेंगे आज ग्रैटिट्यूड के बारे में, बिल्कुल, जिसको हम शुक्रगुजारी कहते हैं. बिल्कुल सॉरी. बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है हमारे रिलीजन का. हमारे नबी ने बार बार शुक्रगुजारी का जिक्र किया. हमें हमारी माएं बार बार कहती रही, हमारे शौहर हमें कह के थक गए हैं कि बी ग्रेटफुल, बी ग्रेट. ठीक है, शुक्र अदा किया करो. ठीक है, Exactly. सबने ये बात सुनी है, लेकिन समहाउ हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते. हमें शुक्र करना है जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है हमें शुक्र करना है. ठीक है, I agree. पुराने नेमत से जो है वो भी चला जाता है. ठीक है, सो उस दिन से डरें, अपनी नेमत के खो जाने से डरें. जो आपके पास है वो कोई तरस रहा है इसके लिए. Gratitude comes within. It is in you and you need to bring it out in your life. And once you have gratitude in your life, you'll start seeing a lot of positive change. You need to hunt around, search around and see how much gratitude you can bring in your life. And what it does कि जब आप अपने अंदर बहुत सारा gratitude रखते हैं, आपकी डेली लाइफ में नजर आने शुरू हो जाता है. हैसल एंड वैसल जो भी चल रहा है जिंदगी में, उसके बीच में आपको हर जगह ग्रैटिट्यूड नजर आएगा. एंड इट इम्पैक्ट्स योर मूड, इट इम्पैक्ट्स योर लाइवलीहुड, इट इम्पैक्ट्स योर वे ऑफ अर्निंग, वे ऑफ डीलिंग विद पीपल. इस वजह से इसको हम बिल्कुल एक सतही तौर पे ना समझें कि यू नो ग्रैटिट्यूड मीन्स बीइंग ग्रेटफुल. इट्स मोर एंड बियॉन्ड देन दैट. And not towards life, Isha, I would add, not only towards life, but within relationships. Absolutely. You need to be grateful for small acts of kindness and appreciate them. Absolutely. बहुत दफा मैंने ऐसा देखा है, the biggest regrets that are being recorded comes from people, and they have regrets like not expressing enough, not communicating, not living the life they wanted to be. So you see, when you are in a relationship and you are, in a certain stage of life, you need to be grateful for what you have, because later you're going to miss it. ऐसा ही है, बिल्कुल. आई टोटली एग्री विद यू. और आई थिंक स्मॉल एक्ट क्या होंगे हम उनको जरा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे कि अगर एक वाइफ ने अच्छा खाना बनाया है तो हस्बैंड को अप्रिशिएट करे ग्रैटिट्यूड के साथ. जैसे आज आपको सुबह सुबह मैसेज आया. यस. और आपको मैं एक और बात बताऊं, हमारी डेली की एक प्रैक्टिस ये है कि जब भी हम खाना, अगर वो बाहर से खिलाए या मैं घर में बनाऊं, खाना खाने के बाद हम कहते हैं जज़ाकल्लाह खैरा. That's so nice. that's such a good practice that now my children also try to sort of bring that in, and they always say Jazakallah khaira in whatever small act if somebody is doing for them. Even the house help.
دل سے جزاک اللہ خیرہ. دیٹ برنگز ان گریٹیٹیوڈ. کیونکہ ہمیں ڈیلی لائف میں پتہ ہے جس طرح یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسٹریس بلڈ ہو رہا ہے یا کوئی ہیلتھ اندر سے وی آر فیلنگ سم تھنگ گوئنگ رانگ ود ان اس, اسی طرح گریٹیٹیوڈ بھی سمجھ نہیں آتا جب تک آپ اس کو کانسٹنٹلی کرتے نہیں رہتے پریکٹس. سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور جب تک آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کسی بھی ریلیشن شپ میں یا لائف میں کہ وی ہیو لائک ناٹ بینگ ریئلی گریٹفل, تو اس وقت تک وہ چیز خراب ہو چکی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک ایسی لمٹ تک جہاں سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. سو چیریش واٹ یو ہیو, انجوائے living in the present. اگین وہ ڈسکشن ہماری پچھلی ایپیسوڈ سے میں لنک کروں گی, جس کے اندر پھر اسٹریس اور انزائٹی بھی آپ کا پارٹ, لائف کا پارٹ نہیں بنتے, بیکاز یو آر گریٹفل فار واٹ یو ہیو. ٹھیک ہے, اور آپ مائنڈ فل ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے, اینڈ یو اکنالج اٹ اینڈ یو اپریشیٹ اٹ. اور یہ تو دیکھو عشاء ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ جو چیز پہ جتنا شکر ادا کرو گے وہ اتنی ہی آپ کو بڑھا کے دی جائے گی. یہ بات ہی تو ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہمارا گمان کا کانسیپٹ بھی ذرا کلیئر ہونا چاہیے, اور اس کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے. ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ گمان اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا, یا اللہ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. بہت ساری ایسی میں نے سنا ہے یہ گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جرنلنگ ہیلپس ا لاٹ ود گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, آئی نو اباؤٹ لائک بیوٹیفل جرنلس. ویسے میں اس کا فارمیٹ بھی شیئر کر لوں گی. آئی یوز اٹ فار مائی سیلف, آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور آئی شیئر ود یو. صبح اٹھ کے ساتھ ہی دیکھو, ڈو مائنڈ مائی لینگویج فار لائک سیئنگ او شٹ آئی ایم لیٹ, ہاؤ آر یو اسٹارٹنگ یور ڈے. ٹوٹلی. اس کی بجائے آپ کہو الحمدللہ فار گڈ مارننگ. ٹھیک ہے, لیٹ ہو گیا, اٹس اوکے, آج میرے پاس کم ٹائم ہے, سو لیس پرائیورٹی اسٹف آپ omit کر دیں, اور اتنا ٹائم جتنا آپ کو مل گیا ہے آپ وہ اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, یہ سمجھے یہ ریالٹی ہے ہماری لائف کی کہ یہ وہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں, ہم ان کو ایکنالج نہیں کرتے, ہم ان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے, ہم ان کو اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے, اور کسی کی لائف کا پورا محور آپ کہیں کہ وہ نعمت ہوتی ہے آپ کے پاس جو ہے. اور آپ being thankful of anything and everything, that is what gratitude is. Also, without comparing yourself from anybody, you need to bring in بہت زیادہ positivity اور بہت زیادہ acceptance of your current situation. گریٹیٹیوڈ کیسے آئے گا؟ پریکٹس کرنے سے آئے گا. جیسے کوئی بھی انسان, کوئی بھی شخص ان بورن اس چیز کو نہیں لا سکتا, اسی طرح with practice, with every day acceptance of whatever is coming in your life, آپ کی زندگی میں گریٹیٹیوڈ آتا ہے. اینڈ بلیو یو می, جب گریٹیٹیوڈ آپ کی لائف میں آ جاتا ہے نا, شکر گزاری آپ ایک طرح سے کمپلیٹ پریکٹس میں لے آتے ہو, تو آپ کی لائف میں بہت زیادہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ if we don't have enough gratitude تو کیا ہوتا ہے. اگر آپ کی لائف میں enough gratitude نہیں ہے نا, تو اس کی جگہ آ جاتی ہے arrogance, اس کی جگہ آ جاتی ہے negativity, اس کی جگہ آ جاتی ہے ignorance. اور یہ وہ ساری ایموشنز ہیں جو سائملٹینیسلی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس پہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ مینٹل ہیلتھ ہے, اور اس کے ایلیبوریشن میں ہم ساری چیزوں کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں, لیکن جتنی نیگیٹو اوراز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اینڈ اف وی آر ناٹ گیونگ اسپیس ٹو دا پازیٹیو ایموشنز, تو یہ سارے ایموشنز اس کی جگہ آ جاتے ہیں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ practice gratitude and you will attract more blessings into your life. Trust me.